استووا استووا واعتدلوا أقيموا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم
برحمتك عمنا ومن الشر وما حمنا بحبك نبي محمد صلى الله عليه وسلم على الإيمان والإسلام جمعا ربنا وعن ضراء أن يغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات كافرة عمن خلق شمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير بعده من برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna yawmakum hadza yawmun 'azim. Alzamakumullahu wasyarraf. Alzamakumullahu wasyarraf. Wa may yarghab min al-ayyam 'arrafa. Qala an-nabi sallallahu ثم أتبعوا بالست من سواد فكأنما سنة كلها فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. فاسمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله. الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر walillahil hamd. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
karena dengan takwalah kita akan selamat dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada hari ini atau di pagi ini, tepat pada tanggal 1 Syawal, telah menyingsing di ufuk timur sana. Pada saat ini kita berada hari yang mulia, hari yang berbahagia. Pada hari ini pula Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemuliaannya, di mana seluruh umatnya di segenap penjuru dunia dengan riang gembira untuk bangkit secara serentak mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Pengumandangan tersebut merupakan realisasi rasa syukur serta kalimat keyakinan. Namun di sisi lain, dari kebahagiaan yang kita rasakan, ada kepiluan yang mendalam yang dirasakan anak saudara kita di luar sana. Mungkin ada yang sudah terpisah dari keluarga, ada anak yang terpisah dari orang tua, atau ada keluarga yang tidak bisa pulang dari perantauan. Namun rasa syukur itu harus kita ucapkan, karena sampai saat ini kita masih bernafas, bisa bergerak, duduk, berdiri, berjalan menuju Masjid Nurul Huda ini untuk bersama-sama melaksanakan salat Idul Fitri, yang mana sebulan penuh di bulan Ramadan. Allah mendorong umat muslim untuk memperbanyak ibadah. Selain berpuasa, juga disuruh memperbanyak tadarus Al-Quran, salat tarawih, berbagi takjil atau sedekah, rajin salat jamaah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang yang beruntung dan bahagia pada hari ini sebenarnya adalah orang-orang yang dirinya kembali bersih dan suci karena mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang sangat rugi pada hari ini bukan orang yang tidak punya pakaian baru, tetapi orang yang rugi pada hari ini adalah orang-orang yang dirinya tidak bersih dan suci dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi orang-orang yang selama bulan Ramadan dapat melaksanakan puasa, salat tarawih, tadarus Al-Quran, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perkara-perkara yang dilarang Allah. Mereka itulah pada hari ini dirinya kembali bersih dan suci, mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Adapun bagi mereka yang pada bulan Ramadan dapat melakukan apa-apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah, maka hendaklah pada hari ini bersyukur dan menganggap itu semua adalah anugerah, nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi bagi mereka yang pada bulan Ramadan masih suka maksiat, tidak menghiraukan kesucian dan kemuliaan bulan Ramadan, maka pada hari yang mulia ini, 1 Syawal Idul Fitri, masih ada kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah sangat suka dan cinta pada hamba-hambanya yang mau mengakui kebodohan dirinya, kesalahan dirinya, dan kembali minta ampun kepadanya. Orang bijak mengatakan, jangan kau tangisi kepergian bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan pasti akan kembali. Tetapi tangisilah dirimu, karena takut ketika Ramadan akan datang, engkau lebih dahulu pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Menandai akhir Ramadan, mulai malam tadi kita gemakan kalimat takbir, tahmid dan tahlil. Merupakan simfoni yang indah yang mampu mengguncangkan kalbu, menggetarkan rasa dan meraga sukma, sehingga menyadarkan manusia akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan yang penuh dengan kemuliaan itu telah pergi. Bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah
Apakah hati ini sedih dan menangis, atau bahkan kita senang karena tidak puasa lagi? Kita bebas untuk makan dan minum sesuka hati tanpa memikirkan hari esok mungkin kita sudah tiada di dunia ini. Adakah yang bisa menjamin tahun depan kita berpuasa lagi dan sholat Id bersama lagi seperti ini? Ataukah kita sudah ada di dalam kubur bersama cacing-cacing dan hanya menggunakan kain kafan? Atau bahkan kita sudah membusuk dimakan cacing tanah dan belatung? Cukup peristiwa sekarang ini menjadikan kita dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar bahwa ilmu manusia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Cukup kematian menjadi nasihat terbaik bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini pula merupakan hari yang mulia. Puncak dari puasa selama sebulan penuh pada bulan Ramadan adalah Idul Fitri. Semua kita merayakannya, maka pada hari ini kita dilarang berpuasa. Di dalam kitab disebutkan bahwa puasa di hari raya ini hukumnya haram dan tidak sah. Kita sebelumnya juga diperintahkan untuk menunaikan zakat fitrah kepada orang-orang fakir miskin di antara kita. Selain itu, tujuan kita merayakan hari raya ini tidak lain adalah mensyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah, iman dan Islam. Nikmat kita dapat melaksanakan ketaatan sebagaimana hakikatnya Idul Fitri. Kita dikembalikan kepada kefitrian. Fitri berarti kesucian, asal mula kejadian ataupun agama Islam. Kita kembali suci, kita kembali menjadi orang bersih tanpa noda dan dosa. Begitulah hakikat kita beridul fitri. Idul Fitri bukanlah akhir dari Ramadan. Idul Fitri justru menjadi momentum pelanjut dari kebaikan yang telah kita torehkan selama bulan Ramadan. Urusan kita dengan Allah memang sudah diampuni, tetapi hubungan dengan sesama manusia harus tetap dijaga dengan baik. Oleh karena itu, kita harus membuka pintu maaf selebar-lebarnya dengan keluarga, saudara, kerabat, dan tetangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum saya akhiri khutbah ini, saya berpesan jangan sampai memutus tali silaturahmi. Karena kita sebagai makhluk sosial, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Ia harus bisa berinteraksi dengan orang lain. Di antara bentuk interaksi yang diatur dalam agama adalah silaturahmi. Memutus silaturahmi hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Oleh karena itu, jangan sampai tidak tegur sapa, dan itu anak, kakak, adik, keluarga, sahabat, dan tetangga. Jangan sampai tetangga yang satu tidak tegur sapa dengan tetangga yang lainnya, hanya karena masalah yang sepele. Yang akhirnya ketika ketemu di jalan, ia saling menghindar dan berpaling muka. Ingatlah, orang yang memutus silaturahmi diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yadkhulul jannah qati'un, yakni qati'ur rahim, muttafaqun alaih. Tidak akan masuk ke dalam surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Oleh karena itu, sebelum kita pulang dari tempat yang mulia ini, mari kita bersalam-salaman terlebih dahulu sebagai tanda bukti nyata bahwa kita tidak memutus tali silaturahmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa." Rawahu Abu Dawud. Artinya, tidaklah dua orang muslim saling bertemu kemudian bersalaman kecuali diampuni dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Di masjid ini bukan hanya dua orang, tetapi ratusan orang, yang artinya semakin banyak kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kepada Allah agar kita diberi umur panjang, sehat walafiat,
sehingga kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan berikutnya. Dan marilah kita bertekad dan berniat apabila berjumpa dengan Ramadan berikutnya, kita akan lebih memuliakannya, lebih mensucikannya daripada Ramadan yang telah lalu. Dan mudah-mudahan amal yang kita kerjakan selama bulan Ramadan diterima dengan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semua dosa dan kesalahan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mati beriman husnul khatimah, masih surga tanpa dihisab, tanpa diazab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.